Ikaw daw, sir, Frozen magtaas. shoulder Ganun mo first yung kamay session. mo. Taas mo diretso. Taas diretso, sir. Pataas, gano'n. Yan. Sige pa. Tataas din naman pala. Pero Wala, sir. parang bitin na Ganyan bitin lang siya, no? Ito isa. Hindi katulad dito, sir. Oh, taas na taas. Ito. Aray, Yan. aray. Wow, grabing tigas. Aray! Aray! Ganyan mo na, sir. Parang ganyan. Aray, aray, aray. Aray ko. Ito pa, sir. Aray, aray. Sige lang, sir. Sige, hinga ka lang. Aray! Yun. Aray! Aray. Walang sakit? Sige lang, relax. Exhale. Yun. Tignan lang natin kung may konti pa siya. Tatagilid ko lang. Yun! Sarap! Dito lang pupunta. May napulit eh. Ay, yung i-gano mo siya, last na. Yung pinakasagad, yan, straight. Sige pa. Sige, parang sagad mo talaga. Kahit masakit na. May konti pa rin. Pero ang maganda lang, nataas mo na siya, di ba? Dati kasi kanina, hanggang saan lang kanina? Kanina. Oo. Yan o. Oo. Masakit lang talaga.